ভিডিওটা খুব ভালো করে দেখুন। हैप्पी दिवाली बाबू, यहाँ पर देना मुझे वहाँ पे। चप्पल तो मैं पहनूंगी नहीं अभी, क्योंकि मंदिर बन रहा है ना, तो बाबा का आदेश अभी नहीं पहनना। लो भाई वीडियो बनाओ। कलर बताओ हमको, हमारा तो ऑरेंज है या ब्लू है? आप बताओ। मुझे क्या पता? सिल्वर राइट। नारियल, देसी घी और एक सरसों के तेल की बोतल। भैया ये तक भी नहीं ला सकते तो अपने कृपया करके अपने घर लौट जाया करो। साफ सीधी बात है सबसे। जो दरबार में आएगा पहली बार वो तेल की बोतल, देसी घी, मधुसूदन का लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा। ध्यान रखना भैया, मधुसूदन का घी लेके आओ, वो लेके आओ। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ। ठीक है भाई, जो नहीं ला सकता वो कृपया करके अपने घर बैठे, बहुत सारे दरबार खुले में वहाँ जा चले जाए। जब तुम्हारा एक काम सफल हो जाता है तो माँ की कढ़ाई चढ़ती है, माँ की कढ़ाई जरूर चढ़ाया करो। কি কিছু বুঝলেন? ওখানে গেলে ঘি নিয়ে যেতে হবে, তা আবার জেসো কোম্পানির ঘি না, মধুসূদন কোম্পানির ঘি। আর ফোন গিফট করলে জেসো কোম্পানির ফোন গিফট করা যাবে না, আইফোন 17। ওদের হাব ভাব দেখে তো মনে হচ্ছে ভগবান মধুসূদন কোম্পানির ঘি ছাড়া সেবা নেন না। আর এই মহিলা আইফোন 17 ছাড়া ভগবানের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন না। সত্যিই অবাক লাগে, মানুষও এত বোকা। সাধারণ মানুষের চোখে টুপি পরিয়ে এইসব ভণ্ড বাবাজি এবং মাতাজিরা লুটে পুটে খাচ্ছে, আর সাধারণ মানুষ এটাকে ভক্তি ভরে গ্রহণ করছে। বিশ্বাস ভালো, আর অন্ধবিশ্বাস আপনার দুই চোখ থাকতেও আপনাকে অন্ধ করে রেখে দেবে। তাই ঠিক ভুলের বিচার করতে শিখুন, নইলে আপনার ভবিষ্যৎটাও অন্ধকারে ডুবিয়ে দেবে এইসব ভণ্ড বাবাজি এবং ভণ্ড মাতাজির দল। কি ঠিক বললাম তো? অবশ্যই কমেন্টে লিখে যাবেন। ধন্যবাদ।